салом, имрӯз ҷумъа 4 декабри 2020 сол аст ва ба таваҷҷӯҳатон дар ин соат нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. хабарҳои ин соатаро аз вилояти Саратови Русия шурӯъ мекунем. дар ноҳияи Ершови вилояти Саратов 4 сокини маҳаллиро барои ташкил дафтари матбуоти раёсати минтақавии хадамоти федералии амнияти Русия ба расонаҳо хабар додааст. طبق اطلاع نفران گمانبرشده در جنایت مذکور ساکنان محلی شهر سراتوف بوده در یک هیئت گروه جنایی عمل نموده ورود غیرقانونی و بدوباش خارجیان خاصتا مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای میانه را به روسیه تشکیل و راه اندازی کردند که از این عملهای خویش آنها فایده پولی به دست آوردند. شعبه تفتیشاتی ریاست منطقوی خدمات فدرالی امنیت روسیه اوید به دلایل جنایت‌های صادر گردیده مطابق قسم 2 ماده 322 پریم 1 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایتی باز کرده است. با دسترسی به طلبات‌های در ماده‌های در بالا ذکر گردیده کدکس جنایتی فدراسیون روسیه با طلب عیبدار کننده دولتی دادگاه نویه یرشولسکی شهر سراتوف هر کدام از عیبدار شوندگان را به 2 سال شرطاً با مهلت سنجش از آزادی محروم ساخت. ادامه خبرها در روی موج رادیوی مهاجر. در مؤسسه‌های سودا، بازارها و دکان‌های فروش مال و محصولات در شهر چلیابینسک که اساساً در آنها مهاجران مهنتی به کار جلب می‌گردند، کارمندان پلیس در یک جایگی با دسته مخصوص نیروهای امنی مقامات روسگواردی منطقه تفتیش رعایت قانونگذاری مهاجرت را برآورده ماندند. طبق اطلاع نماینده رسمی مقامات گواردی روسیه در ولایت چلیابینسک در جریان چاره‌بینی بیش از 30 شهروند خارجی که در ساحه‌های سودا و خدمت‌رسانی کار می‌کنند سنجیده شدند. در نتیجه 10 حالت غیرقانونی و ویرانکنی قانونگذاری مهاجرت روسیه آشکار کرده شد. دقیقاً گفته نمی‌شود که مهاجرانی که به ویرانکنی طلبات اجرای قانونگذاری مهاجرت روسیه عیبدار شده‌اند شهروندی کدام دولت را دارا می‌باشند، اما تفصیل داده شده است که ویرانکنندگان طلبات قانونگذاری مهاجرت باید به مبلغ بیش از 20,000 روبل جریمه پرداخت کنند. اما مهاجران مهنتی توسط ثبت‌های اطلاعاتی و معلومات ناموی برای دست داشتن در صادر نمودن جنایت‌ها تفتیش کرده شدند. همچنین مقامات از آنها ایز انگشت و عکس‌ها گرفتند. از چلیابینسک برمیگردیم به مسکو و شما در این ساعت تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروزان و رسای قوه کاری در روسیه یکی از مسئله های داغ گردیده است که حتی وزارت و ساختارهای دخلدار با ابتکار خود با کشورهایی که اساساً شهروندانشان به روسیه برای مهاجرت می آمدند گفت و شنیدها را شروع نمودند. مثلا در هفته روان وزیر ساختمان روسیه ایرک فیزولین با سفیر تاجیکستان در مسکو امام‌الدین ساتاروف دایره جلب مهاجران مهنتی و بخش‌های ساختمانی در روسیه و چراهای سبکگردانی آنها برای ورود به فدراسیون روسیه در دوره پاندمی کرونا ویروس ملاقات نمودند. همچنین در ادامه همین هفته در دوشنبه واخوری وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شیرین امانزاده با درخواست سفیر روسیه در تاجیکستان یگور الیاکین فرالوف صورت گرفت. جانب‌ها سر مسئله جلب متشکلانه مهاجران مهنتی به بخش‌های ساختمانی، خدمت‌رسانی و خواجگی منزلی و کمونالی در روسیه صحبت نمودند. یادآور می‌شویم که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در 10 ماه سال روان شماره مهاجران مهنتی که در روسیه کار می‌کنند نسبت به همین دوره سال گذشته تقریباً 4.1% کاهش یافتند. کاهش مهاجران مهنتی که فعالیت کاری خود را در اساس پتنت در روسیه به راه مانده بودند در حال حاضر از 1.8 میلیون نفر کمتر گردیده است که در حالی که در همین دوره سال 2019 شماره پتنت‌های داده شده و شهروندان خارجی برای اجرای فعالیت مهنتی در حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه زیاده از 2.3 میلیون را در بر می‌گیرد. در آخر ماه اکتبر سال روان مرکز پژوهش تا 40% شرکت‌های روسیه که عادتاً مهاجران مهنتی را کرا می‌کنند حالا نیروی کاری ندارند. طبق یک پرسش همین سازمان در ماه
июли соли равон бино ба баста будан ё бекор истодани як қатор корхонаҳо пеш аз ҳама соҳаҳои савдо ва хӯрокворӣ 76% муҳоҷирон дар давраи пандемия аз кор маҳрум шуданд ё ба рухсати бемузд фиристода шуданд. 51% муҳоҷирон дар Русия ва 54% муҳоҷирон дар шаҳри Москва гуфтанд ки тамоман манбаъҳои даромади худро аз даст доданд ва ин сабаб гашт ки аксарияти муҳоҷирон дар давраи авҷи коронавирус бо истифода аз парвозҳои чартарӣ ба кишварҳои худ баргарданд ки ин ба норасоии нерӯи корӣ дар Федератсияи Русия сабаб гашт. таҳволоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед. Аз Русия ба Қатар меравем. ҳукумати давлати Қатар муҳоҷирони тоҷикро дар бахшҳои сохтмон, инфраструктураи сайёҳӣ, меҳмондорӣ ва хадамоти иҷтимоӣ ба кор даъват мекунад. дар ҷаласа якуми гурӯҳи кории муштарак оид ба татбиқи созишнома байни ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ва ҳукумати давлати Қатар пешниҳод оид ба густариши кӯмак дар соҳаи муҳоҷират сурат гирифт. музокироти намояндагони ду кишвар тариқи видеоӣ сурат гирифт. масъулон мегӯянд ба ин пандемияи коронавирус сабаб гашт. муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон Шаҳноза Нодирӣ ин масъаларо бо ҳайати ҷониби давлати Қатар баррасӣ кард. инчунин мавзӯъҳои сафарбаркунии муташаккилонаи муҳоҷирони меҳнатӣ ба давлати Қатар ба қайдгирӣ ва такмили ихтисоси муҳоҷирони меҳнатӣ дар давлати Қатар кор кард шуда, инчунин ҳифзи ҳуқуқи инсон ва омӯзиши забон баррасӣ шуданд. пас аз анҷоми мулоқот тасмим гирифта шуд ки ҳарчи зудтар нақшаи муштараки дуҷониба оид ба масъалаҳои баррасӣ шуда таҳия карда шуда барои иҷрои самаранокии он новобаста аз паҳншавии сирояти коронавирус тадбирҳои муассир ва мушаххас андешида шавад. бармегардем ба Москва ва таҳаввулоти ин соатаро мустақиман дар нашри хабарӣ рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. муовини раиси шӯрои амнияти Русия Дмитрий Медведев дар мулоқоти маҷозӣ бо аъзои ҳукумати Русия гуфт ки мо бояд барномаҳои маблағгузории ҳамоҳангсозии муносибатҳои байни миллатҳо ва муҳоҷиронро дар сатҳи лозимӣ баррасӣ кунем. аъзои ҷомеаи миллӣ ва диаспораҳои муҳоҷирони халқу миллатҳои гуногун ба қоидаҳо ва анъанаҳои худ содиқанд, дар ҳоле ки намояндагони иттиҳодияҳои миллӣ ва сокинони маҳаллӣ аксар вақт якдигарро ба бегонаситезӣ ва барангехтани муноқишаҳо айбдор мекунанд, гуфтааст муовини раиси шӯрои амнияти Федератсияи Русия Дмитрий Медведев. якдигар нофаҳмиҳоро албатта худи ҳамон маводҳои интернетӣ нашршаванда ба амал меорад ки мутаассифона нафратро дар заминаи қавмӣ ва динӣ миёни муҳоҷирон аз халқу миллатҳои гуногун ва мардуми бумӣ ба миён меорад, таъкид доштааст Дмитрий Медведев. муовини раиси шӯрои амнияти Русия таъкид кардааст ки дар ин самт барои вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти амнияти федералии Русия ҷиҳати пешгирии паҳншавии ин намуди фаъолияти миқёси васеъ мавҷуд аст ва инчунин таъкид кардааст ки мақомот бояд ба татбиқи сиёсати миллии муосир дар Федератсияи Русия такуни қавӣ бахшанд. мо албатта бояд дар бораи маблағгузории ҷиддитари барномаҳое ки ба ҳамоҳангсозии муносибатҳо байни миллатҳо ва байни динҳо равона шудаанд фикр кунем ва зарур аст ки мониторинги мунтазами огоҳии пешакӣ аз ҳолатҳои низо дар ин самт гузаронида шавад, шаҳр додааст Дмитрий Медведев, муовини раиси шӯрои амнияти Федератсияи Русия. шумо дар ин соат хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. ҷумъа 4 декабр аст ва дар соати 18 бегоҳ шумо таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро боз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир интизор бошед. саломат бимонед.